Ama arang inya arang pargana ko arang ge pargana arang channel nyal tabun pe ajam tabun pe tehna khobor तिहिर रांगामाटी सबारे हुगली जिला आड्डा फतेहपुर जीटी रोड डहारे नितो दोबन आजम को लगी भारत जाकत माझी पारगना महल हुगली जिला पारगना बाबा को दामान कथा को जिला दिन पारगना को माझी बाबा को एंगा जापुन को बया मिसी को साराम को के भारत जाकत माझी पारगना महल हुगली जिला पाटा खन अडी हुलसे जोहार चाल काते हाथो माछाते रोड कना तेहेन तमाम पश्चिम बांगला चेदा भारत वर्ष रहा बन अंकाना तीना गान जिनिस चबन नेल अगुएत गया बखान बन नेलया एन हो अब हड़मो सिर रे पाले ओना रगी से एदरे दा बनु नय चलावेन 8 तारीख खना 14 तारीख भीतर रे नो जहां बारे माई गिदरे कोलकाता रे जहां डाक्तारी पढ़ा दिकू कुड़ी गिद्रे साउते शक्तिगढ़ नि जहां अब हर कुड़ी गिद्रे उनी हो नर्स रे पढ़ाबाय उनी 14 तारीख आयुब हिलो गगजा का दिया जहां गगजी से जहां जल्लाद को मेता कान उनी नो तेन जुन लेया जाते उनी पश्चिम बांगला रिन प्रशासन सेवकान पुलिस पाहटा को लिंग निया रोर करा जाते उन्हें कोई दूसरी का उन्हें को सबे मा और जित शक्ति नामाय और वन खंडो नीत हो तो पर गंडागान होनवा सिधु कानू मुरे तेन भारत जाकत माझी पारगना महल खन को घेराव या सेवकान को रास्ता रे शहर धारे रे नोआ लय हुयो कना मेनखान नंकान ऑक्टो सेटरवा निया तायम तदो रेलगाड़ी हो टेकावरना मिटन प्रस्तुति हता हुआ मेनते भारत जाकत माझी पारगना महल उयरिया ओनाते तमाम नोआ टोठारिन बया मिसी को निजा नेहर आबो तेहेन शक्तिगढ़ रे जहां हुए कना बर्धमान जिला रे गापा जे आबो नोआ करे बांग हुआ नोआ हो चेदा बाबन उयरिया ओनाते तेहेन नोआ हुलसे जमेला रे दोमेल सेटर काते नुको प्रशासन समंग रे आबो बन देखाव दाड़ा सारी गाले दो नो दो अडी एदरे ले मेता कना से हरिस ले मेता कना नोआ बापे जहां ले करे कमी ते गयो तपया अदो निप इन बांग्ला ते ढेर बइन रोड दाड़ा रहो एनो कटिक तला जहां तिनुडिन रोड़ा ओनागिन रोड़ा बंधुगण आज के थेके 8 तारीखे गत 8 तारीख থেকে 14 तारीखे जे घटना कलकाता आरजीकर मेडिकल कलेजे हॉस्पिटले হয়েছে আর শক্তিগড় নাদুর জাপান ডাঙাতে যে আমাদের আদিবাসী তরুণীকে যেভাবে নলি কেটে তার মানে জবাই করা হয়েছে বলা যাবে এটা একরকম জল্লাদের কারবার আমি বলতে চাই যাতে ওই দোষীগুলোকে ধরে উচিত শাস্তি দেওয়া হয় নচেত এরপরে যদি भारत जाकत माझी पारगना महल एटाओ मने करছে আজকে হয়তো আমরা 2-4 জন কি কিছু সংখ্যক লোক এসে এখানে প্রতিবাদ করছি তাই আগামী দিনে এমন একটা অবস্থা দাঁড়াবে ভারত জাকত माझी পারগনা মহল এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন রেল লাইন আমরা রেল লাইন সেখানে 12 ঘন্টা আমরা বন্ধ করে দিতে পারি সেটাও আমাদের এখন ক্ষমতা তাই প্রশাসনকে এটাই আমি সতর্ক করতে চাই आगामी दिने कदिনের মধ্যে যদি ওই দোষী যদি না ধরতে পারেন তাহলে কিন্তু আমরা আর কোনো প্রকার স্থির হয়ে থাকতে পারবো না আমাদের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ সেন্ট্রাল কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী আমরা তারপরে কি পদক্ষেপ নেব সেটা আপনারা করে দেখবেন বন্ধুগণ এই রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছেন এটা সমস্ত পশ্চিম বাংলা সকলেই জানেন
যে এখন পশ্চিম বাংলা ব্যাপী সমগ্র জায়গায় কিন্তু হুলুক থুলুক চলছে, স্কুল কলেজ রাস্তাঘাট সমস্ত জায়গায় এই প্রতিবাদ চলছে পশ্চিম বাংলার মা বোনেদের যেন শান্তি বা এদের সুরক্ষা পাওয়ার জন্য। তাই নচেতে এমন একটা দিন আসবে আমরা বাইরে বেরোতে পারবো না, কারণ যাদেরকে মারা হয়েছে ওরাও যাদের মেয়ে হতে পারে, বোন হতে পারে, কিন্তু ওরাও কিন্তু আমাদের মেয়ে বা বোনের সমান। তাই বন্ধুগণ, আমি এটাই বলতে চাই, ওদের দোষী যারা ধরে উচিত শাস্তি পাক, দরকার পড়লে ওদের ফাঁসি দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করছি ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল থেকে। এমনও দিন একটা দোষী এমন ভাবে শাস্তি পেয়েছে যাতে এরাও পায়, আমরা এটা বলতে চাইছি। তাই বন্ধুগণ, আগামী দিনে এইভাবে যাতে না চলে প্রশাসনকে আমরা সতর্ক করে দিচ্ছি, যাতে পশ্চিম বাংলার সমগ্র যারা জাতি আছে সমস্ত জাতির জন্য সুরক্ষা সব সময় সমান। হুগলি জেলা জগ পারগনা সোনারাম হেমব্রম তাহে কানায় বলাগড় মুলুক গডেত গোলক মুর্মু তাহে কানায় বলাগড় জগ পারানিক বাবলু বাবু সানাম কগে ক তাহে কানা আর ওনার না চিতরগাঁও নিতে দবন নিয়েল গড় লাগি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রথম শ্রেণী মেডিকেল কলেজের ছাত্রী মৌমিতা দেবনাথ এবং বর্ধমান এই 7 দিনের মধ্যে, আজ থেকে 7 দিনের মধ্যে যদি মৌমিতার সহ প্রিয়াঙ্কা হাসদার খুনিকে ধরা না যায়, তাহলে আমরা আগামী 7 দিনের মাথায় রেল অবরোধ করব। আমাদের একটাই রাস্তা, আপনারা জেনে রাখুন, রেল অবরোধটা এখানে আমি লিখব स्कूल कॉलेज डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाने जहाँ हक मिलता है भारत देश में उन्हें हक चिकन का साहब उन्होंने परिकल्पना चला शुरू पश्चिम बंगाल सारा भारत देश में जहाँ कांड होना तो मैं जिनिस प्रिय दया तरण पे चैनल दिन है जहाँ को डहारे बांकार गोरतना तबे दाड़ाई कान दिन रे ओटाटा जुड़ी पथ अर्थात ट्रेन जुदी बन घेरावा इन दो हिलो दो कामी को होय कते सामान को गे उना डहार रे बन आगन मा बड़े bang mankan ing kanwa di le hasa adi usara berado taban pe tai noa pakar rasta bo jagaya apen din darai kare judi abo noara utkar baba nyama in khan re lagi di bo jange dia noa lagi ta salam ko tiar ta han taban pe ama arang inya arang pargana ko arang ge pargana arang channel nodegi mochot keda sanam ko ge johar।